बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आजकल इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली की बातें बहुत होती हैं और रोज़ाना की बात बुनियाद पर जो सियासी पंडित हैं वो हुकूमत को तब्दील कर रहे होते हैं, नई हुकूमतें बना रहे होते हैं, किसी की हुकूमत को बिगाड़ रहे होते हैं, किसी की हुकूमत को ला रहे होते हैं, कभी अकाउंटेबिलिटी की बातें कर रहे होते हैं, कभी कौमी हुकूमत की बातें की जाती हैं, कभी मार्शल लॉ की बातें की जाती हैं, कभी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से नाराज़ हो चुकी है और एक मुतबादल बंदोबस्त की तरफ जब बढ़ा जा रहा है। ये सब बातें हमें सुनने को मिलती हैं। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, जब आपके सियासी निज़ाम में तसलसल नहीं होगा, जब आपके सियासी निज़ाम के अंदर जमहूरियत को तक़वियत नहीं दी जाएगी, जब आपके निज़ाम के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब आप सियासी और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर चलाने से गुरेज करेंगे तो फिर उसके नतीजों में साजिशों का खेल जो है वो गालिब हो जाता है और साजिशों का खेल जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत बुनियादों पर इस्तवार नहीं हो सका। इसलिए जब भी अगर हमने पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी निज़ाम में आगे बढ़ाना है तो पहले हमें इन साजिशों के खेल को ख़त्म करने से पहले उन किरदारों को भी ख़त्म करना होगा जो साजिशें बनाते हैं, साजिशों को तश्कील देते हैं, हुकूमतों को गिराते हैं, हुकूमतों को बनाते हैं, हुकूमतों को गिराने बनाने का खेल खेलते हैं और पसे पर्दा बैठकर हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकेगा जब आप शफाफ इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, जब आप एक शफाफ अदलिया की तरफ नहीं जाएंगे, जब आप शफाफ इदारा जाती निज़ाम को नहीं लेके आएंगे, जब आप इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे, जब आप मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो फिर ये साजिशों का खेल रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप किसी की ज़बान तो नहीं बंद कर सकते। लोग आज़ाद हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे हो क्या रहा है। इससे यह है कि आपके सियासी निज़ाम की बेयकीनी और अफरा तफरी बढ़ रही है और लोग समझते हैं कि ये निज़ाम चल नहीं सकेगा, मईशत यहाँ ग्रो नहीं कर सकती, सियासत यहाँ मुस्तहकम नहीं हो सकती। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में साजिशों का जो खेल है उसको स्पेस मिलती है, लोग इस स्पेस का फ़ायदा उठाते हैं और हर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिशें तैयार की जाती हैं। वो हुकूमत के अंदर भी लोग होते हैं, वो हुकूमत से बाहर भी लोग मौजूद होते हैं और उन्हीं की बुनियाद पे जो साजिशों का खेल है ये आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आपने जमहूरियत को चलाना है तो साजिशों के इस खेल को ख़त्म कीजिए और इस निज़ाम के अंदर एक तसलसल पैदा कीजिए, लेकिन ये तसलसल गैर जमहूरी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, मुनसिफाना बुनियादों पर होना चाहिए, शफाफियत की बुनियादों पर होना चाहिए और इसी बुनियाद पर यह निज़ाम आगे बढ़ सकेगा। हमने इज़्ज़त तो खूब कमा ली है, आलमी दुनिया में पाकिस्तान का डंका तो बहुत बज रहा है और सफारतकारी के महाज पर पाकिस्तान के झंडे जो हमने गाड़े हैं उसकी आलमी दुनिया बहुत पजीराई दे रही है। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो इज़्ज़त हमने कमाई है, सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, इसका कोई बड़ा नतीजा पाकिस्तान की दाखिली मईशत की कामयाबी की सूरत में सामने आ सकेगा? क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सवाल ये है कि जो कुछ दुनिया के साथ हमने किया है और जो हमने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन का माहिदा कराया है, क्या इसके नतीजे में दुनिया हमारे मईशत से जुड़े मसाइल को देखेगी और उसमें हमारी मदद करेगी? और मैं ये समझता हूँ कि अब पैसे कब कमाएंगे हम, यानी हमारी मईशत के पास दाखिली हवाले से और ख़ारजी हवाले से पैसे कब आएंगे, कब पैसा कमाएंगे, कब पाकिस्तान के अंदर माशी खुशहाली आएगी, कब पाकिस्तान के लोगों को मईशत के सम्राट जो है वो मिलेंगे, ये वो सवाल है। तो इसलिए जो सफारतकारी के महाज पे हमने कामयाबियां हासिल की हैं, अब इसको इकनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर तब्दील करना होगा। इकनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत हमारी सियासी हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस पर काम करना होगा और ख़ास तौर पे सरमायाकारों को पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की दावत देनी होगी, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको तरगीब देनी होगी, उनके लिए हालात बेहतर बनाने होंगे, उनके लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ तो इंटरनल इन्वेस्टर भाग रहा है और जब इंटरनल इन्वेस्टर भाग रहा है तो फिर एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर कैसे आएगा? तो ये सवाल पाकिस्तान के अंदर अब ज़ेर बहस रहेगा। आने वाले 6 महीने साल जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़े चैलेंजिंग जो साल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इन तमाम तर सफारती कामयाबियों के बावजूद कोई बड़ी माशी कामयाबी हासिल ना की और मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार ना किया तो फिर ये बड़ी सफारती कामयाबियाँ भी पीछे रह जाएंगी और हमारे माशी चैलेंजेस, हमारे माशी मसाइल जो हैं वो कौम पर बालादस्त हो जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का इस वक्त इम्तिहान ये है कि वो मईशत की बहाली के हवाले से
چند بڑے سخت گیر فیصلے کریں اور ان سخت گیر فیصلوں کی بنیاد پہ معیشت کی بحالی کو مضبوط بنائیں۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا، وگرنہ پاکستان آگے نہیں جا سکے گا۔ اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹرانسفارم کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے اور پاکستان کی معیشت کو عام آدمی کے مفادات کے ساتھ جوڑا جائے۔ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے NCHR، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق، اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 86 لاکھ بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کے کاموں سے منسلک ہیں، اور یہ ایسے کام ہیں جو بڑے سخت گیر ہے اور بڑے خطرناک کام ہیں جس سے ان کی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہے اور ان کو مختلف نوعیت کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ہر حکومت چائلڈ لیبر کے خاتمے کی بات تو کرتی ہے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اچھا، ہم نے کئی دفعہ ایسے غیر معمولی کام کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں ان بچوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے مالکان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کے لیے اسکول کھول دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اسکول کھول دیے گئے ہیں، اب وہ جا کے اسکول میں پڑھیں۔ لیکن وہ جو چائلڈ لیبر ہے جو وہ پیسے کما رہا ہے، وہ پیسے کہاں سے کمائے گا، اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے گا، اپنے گھر کی کفالت کیسے کرے گا، اپنے گھر والوں کو کیسے وہ معاشی طور پہ مستحکم کر سکے گا، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ہمارا جو مسئلہ چائلڈ لیبر کا ہے وہ بنیادی طور پہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پاورٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ غربت کے ساتھ ہے، وہ بھوک کے ساتھ ہے، وہ معاشی ناانصافیوں کے ساتھ ہے۔ اس پر تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہماری ساری اکنامک پالیسیاں، ہماری سوشل پالیسیاں، ہماری پولیٹیکل پالیسیوں کو دیکھیں تو اس میں تو بچہ اگنور ہو رہا ہے، یعنی ہم بچے کو بچہ سمجھ رہے ہیں، اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ یعنی ہماری ساری پالیسیاں چائلڈ سینٹرک نہیں ہیں، اور چائلڈ لیبر جس میں بچے انوالو ہیں اس پہ تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی سنجیدہ مسئلہ کے طور پر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان میں چائلڈ لیبر کے اعداد و شمار جو ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو ڈاکومنٹڈ اعداد و شمار میں نے پیش کیے نا، جو نان ڈاکومنٹڈ اعداد و شمار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ بچے ان کاموں کے اندر جو شامل ہوتے ہیں ان کو مختلف نوعیت کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کی زندگیاں کم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں مختلف نوعیت کی بیماریاں ان کو نئے مسائل کے اندر الجھا دیتی ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ ان پر توجہ کون دے گا؟ کیا ہماری وفاقی حکومتیں، کیا ہماری صوبائی حکومتیں، کیا ہمارا ادارہ جاتی نظام، کیا ہمارے چائلڈ لیبر سے متعلقہ ادارے اس معاملات کے اوپر کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس چائلڈ سینٹرک بجٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے بچوں کو مالی طور پہ مستحکم کر سکیں گے، ان کو اکنامکلی ڈیولپ کر سکیں گے، ان کے لیے ایسے کام آگے لے کے آ سکیں گے جس سے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکیں؟ تو NCHR کی یہ رپورٹ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو چائلڈ لیبر کو اس وقت ایک بڑے سیریس ایشو کے طور پر پیش کر رہی ہے۔